फूड एक सपोर्ट है जीने के लिए, है ना। चिकन 2 मिला 4 मिला इससे क्या करना है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर इस चीज से है कि वो पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर जाए, ठीक है। और बच्चे बहुत बार बहाना बनाते हैं, ये बात आप मत भूलिए। आप भी घर में झेले होंगे, सब झेलते हैं, सब जानते हैं। और एक टीचर कभी बच्चे का दुश्मन नहीं होता, वो तो चाहता है वो बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा पढ़े, हमसे कुछ पूछे, हमसे कुछ डिस्कस करे पढ़ने लिखने की चीजें। बाकी जो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी है हम लोग अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, है ना। जो भी पॉसिबल होता है वो हम उनके लिए कर पाते हैं। अब लोग बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हो रखा है कि जेएनवी में जो है ना 24/7 लाइट की व्यवस्था होती नहीं। 10 बजे रात तक जनरेटर से सिर्फ लाइट दी जा सकती है, फैन नहीं। इतना रिसोर्स नहीं है, एनवीएस देती है, नहीं तो सर कहाँ से देंगे। लाइट दे सकती है इमरजेंसी, मतलब अगर सरकारी बिजली नहीं है तो लाइट दे सकते, फैन नहीं है। अब जो चीज इम्पॉसिबल चीज को मन में बिठा करके कि नहीं जानबूझ के नहीं दिया जा रहा है, ऐसा क्यों करेंगे, जानबूझ के हम क्यों नहीं देखा, मेरे पॉकेट से जा रहा है, मेरा कुछ उसमें नुकसान है कि हम नहीं देंगे जानबूझ के, हमारा बच्चा ठीक से ना रहे, ठीक से ना पढ़े। क्लास टीचर সহকৰ্মীবৃন্দ আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি এই মিটিংটো এইটোৰ কাৰণে যে ক্লাছ 6ৰ এডমিশ্যনটো হ'ল, কিন্তু বহুতো পেৰেণ্টছে আচলতে ইয়াৰ নিয়ম কানুন কেনেকুৱা, ষ্টাডিবোৰ কেনেকুৱা হয় বা ষ্টুডেণ্টে কি কি নিয়ম মানিব লাগে, কি কৰিব লাগে, সেইবোৰ ইমান নাজানে। গতিকে অপেনটো অন কৰি আমি ক্লাছ 6ৰ কাৰণে যোৱাবাৰ কৰিছিলোঁ, এইবাৰ কৰিছিলোঁ। সাধাৰণতে এইটো এনেকুৱা নহয়, তথাপি পেৰেণ্টছক যাতে পেৰেণ্টছ ইয়াৰ প্ৰতি আমাৰ ইয়াত চিট টোটেল 80টা, এইবাৰ আমাৰ 80টা অলৰেডি আছে, কিন্তু তথাপি এটা ভেকেণ্ট আছে। এটা ভেকেণ্টটো হ'ল আমাৰ ষ্টাফৰে এজনী ষ্টুডেণ্ট সোমাই আছে, সেইকাৰণে এনে ভৰ্তি আছে চিট, কোনোবা এজন আকৌ ওলাই গ'ল এই সৈনিক স্কুলত পালে বুলি, তাৰটো এইমটো বেলেগ আৰ্মিত সোমোৱা, সেইকাৰণে সিফালে গুচি গ'ল, সেইকাৰণে এটা খালী হ'ল, সেইটো আমি অতি সোনকালে পূৰণ কৰিম। এতিয়া এই হাউচৰ বিষয়ে বহুতখিনি কথা কোৱা, আচলতে এখন স্কুলত প্ৰিন্সিপাল মেইন জেগাত আছে, তাৰপিছত পিডিটি টিচাৰ আৰু মিছলেনিয়াছ তেনেকৈ টিচাৰ আছে, আৰু আমাৰ ল'ৰা হোষ্টেল ছোৱালী হোষ্টেল, তাৰ কাৰণে সেই টিচাৰবোৰকে দায়িত্ব দিয়া হৈছে, বিশেষকৈ হাউচ মাষ্টাৰ আৰু হাউচ মাষ্টাৰ, ডেইলিৰ ক্ষেত্ৰত হাউচ মিষ্টেছ আৰু জেমছৰ ক্ষেত্ৰত হাউচ মাষ্টাৰ। যেনে আমাৰ ল'ৰাৰ 8টা হ'ল, মানে চিনিয়ৰ 9ৰ পৰা ক্লাছ 12লৈকে 4টা হ'ল, আৰু 6ৰ পৰা ক্লাছ 8লৈ 4টা হ'ল, দুইটাৰে বিল্ডিং বেলেগ বেলেগ। এতিয়া কথা হ'ল এইটো কেনেকৈ চলোৱা হয়। প্ৰিন্সিপালৰ ছোৱালী তেওঁলোকৰ ডিউটি দিয়া হৈছে, এটা হাউচৰ হাউচ মাষ্টাৰ এজন, তাৰপিছত তাৰ লগতে এছ'চিয়েট এজন। এতিয়া হাউচত থকাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা অসুবিধা পাইছে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। এতিয়া প্ৰথম ষ্টুডেণ্টে কিবা প্ৰব্লেম হ'লে তেওঁলোকে ক'ব লাগিব, যদি তাত চৰ্ট আউট হৈ যায় বা চলিউশ্যন হৈ যায় তেতিয়াহ'লে তাতেই হ'ল, যদি নহয় তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰিন্সিপালৰ ওচৰত আনিব আৰু কি মেটাৰ আছে কেনেকুৱা হৈছে সেইটো কৰা হয়, তেতিয়াহে বস্তুটো চৰ্ট আউট হ'ব। কাৰণ প্ৰিন্সিপালটো গম নাপায়, কোনোবা টিচাৰ যদি আহিব লাগিব, আৰু ষ্টুডেণ্ট ইয়াত আছে, এতিয়া টিচাৰ আৰু পেৰেণ্ট আজিকালি দুইটাৰে একে দায়িত্ব যে ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী ভাল হ'ব লাগে। পেৰেণ্টছৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে, আৰু আমাৰ যি টিচাৰ আছে তেওঁলোক এজ এ গাৰ্জেন আৰু টিচাৰ দুটাই, এতিয়া তিনিটো থাকে ইয়াত। যদি কিবা হৈছে প্ৰথমতে হাউচ মাষ্টাৰ বা হাউচ মিষ্টেছক ক'ব লাগিব, যদি ক'ব টান পাইছে বেয়া টিচাৰ আছে যাৰ লগত বেছি ভাল ক'ব পাৰিম বুলি ভাবে তেওঁলোকক ক'লে হ'ল। সেই বস্তুটো সেই অফিচিয়েলি যদি আহে আমাৰ কাম কৰিবলৈ সুবিধা হয়। যদি ইয়াত আমাক নকয়, আমি গম নাপাওঁ হাউচ মাষ্টাৰ ক'লে, তাৰপিছত যদি সিফালে প্ৰগ্ৰাম দিয়া হয় এনেকুৱা হৈছে ষ্টুডেণ্ট যোৱা নাই, এইটো কিন্তু ভাল কথা নহয়। গতিকে ষ্টুডেণ্টসকলকো কৈছোঁ ইয়াত, সেইকাৰণে ষ্টুডেণ্টকো কৈছোঁ যে যদি কিবা প্ৰব্লেম হয়, ইয়াৰ প্ৰব্লেম ফাৰ্ষ্টত হাউচ মাষ্টাৰে চাব লাগিব, কিবা এটা প্ৰব্লেম হয়। যদি ইয়াত নকয় আমি ফোনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ, ফোন কৰি দিছোঁ, পেৰেণ্টছটো আহে মানে বহুত টাইম লাগিব, পেৰেণ্টছ আহিলেওতো লগে লগে একো সমাধান কৰিব নোৱাৰে,
সেই টিচাৰবোৰে কৰিব লাগিব। গতিকে কিবা যদি তেনেকুৱাকৈ ইমিডিয়েট হাফমাষ্টাৰ ক'লে তেতিয়াহে ইমিডিয়েট চৰকাৰ হ'ব। আৰু যদি প্ৰব্লেম হয় বা কিবা পেৰেণ্টছৰ দৰকাৰ নিশ্চয় আমি পেৰেণ্টছক মাতিম, কথা পাতিম। আৰু ইয়াত অফিচিয়েলি এসপ্তাহ মানে তেনেকৈ এসপ্তাহ দুসপ্তাহ তেনেকুৱা লগ কৰিব পাৰিম। তেনেকুৱা হ'লে স্কুলৰ প্ৰব্লেম হয় আৰু পেৰেণ্টছৰ কাৰণে প্ৰব্লেম। আমি অফিচিয়েলি ছেকেণ্ড ছেটাৰডে আমি ছেকেণ্ড ছেটাৰডে অকল 4টা পিৰিয়ড কৰোঁ। 4টা পিৰিয়ডৰ পিছত আমি স্কুলৰ ক্লাছে নকৰোঁ, পেৰেণ্টছখিনি লগ কৰিব লাগিব। আগতে গাড়ী চাড়ীবোৰ বাহিৰতে আছিল, আজিকালিতো আমি তিনিজনে সোমাব যে ভালকৈ আহক লগ হেৰি কৰি গুচি যাওঁ। আৰু এইখিনিতে যিটো খাদ্যৰ কথা চলি আছে যে আমি খাদ্য বস্তু দিছোঁ, বেলেগে কাঢ়ি লৈছে কিবা কৰিছে, এইটো আচলতে খাদ্য বস্তু দিয়াৰ ইয়াৰ অফিচিয়েলি ৰুল নাই। পেৰেণ্টছে আহি পেলাই ষ্টুডেণ্টক খাদ্য বস্তু দিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে এতিয়া কোনোবাই দিলে কাৰোবাক দিয়া নাই, ষ্টুডেণ্টৰ সবেই একেই। কাৰোবাৰ দেখিলে নিশ্চয় খাব মন যাব, ইয়াক খুজিব মন যাব। সিদিনাখন ৰাতি এটা কেছ আহিছে, এই গাৰ্লছৰ ছোৱালী প্ৰব্লেম বুলি ক'লে। কি প্ৰব্লেম বহুতৰ কমপ্লেইন। মই পেৰেণ্টছৰ লগত ৰাতিয়ে ছোৱালী মতালোঁ 4জনীমান, চিনিয়ৰকো 4জনীমান মতালোঁ। প্ৰব্লেম কোৱা শুনিছে কি, তেতিয়া ক'লে ছোৱালীয়ে নিজে কৈছে যে তাইৰ পৰা বোলে জলকীয়া এটা বিচাৰিছে চিনিয়ৰে, তাই নিদিয়াৰ কাৰণে কিবা কৈছে, কিয় দিয়া নাই। আৰু আনজনে ক'লে যে তাইৰ পৰা বোলে বিস্কুট বিচাৰিছে, বিস্কুট নিদিয়াৰ কাৰণে কিবা কৈছে। এতিয়া সেই আল্টিমেট খাদ্য বস্তু যিটো তেওঁলোকে লগত খাব নালাগে। আৰু মই এইটো পেৰেণ্টছক কওঁ, যদি কোনোবাই কিবা খাব বিচাৰিছে হয়তো য'ত আছে খাবৰ কাৰণে কওক, তালৈ মই আপত্তি নাই। কিন্তু সেইটো নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে খাদ্য বস্তু আনিবলৈ খুৱাব নালাগে। সাধাৰণতে ছেকেণ্ড ছেটাৰডেতো খুৱাব নালাগে, কিন্তু কোনোবাই যদি আনি কিবা খুৱাইছে তাৰ কাৰণে ইমান নকওঁ। কিন্তু কিছুমানৰ হাতত খাদ্য বস্তু দিব নালাগে, যিটোৰ কাৰণে প্ৰব্লেম দিয়ে হয়। কাৰণ দিলে চবেই দিব লাগিব, নিদিলে ক'ব দিব নোৱাৰে। এটা দুটা আহিব, বেলেগে দেখা পাব, দেখিলে কিছুমান ষ্টুডেণ্ট থাকিলে কিছুমান ভাল থাকে, কিছুমান বেয়া থাকে, তাততো প্ৰব্লেম আহিব। মেইনলি কিবা প্ৰব্লেম হ'লে ফাৰ্ষ্ট মাষ্টাৰটো ক'বই লাগিব। সেইখিনিতে এজনে আইডিয়া এটা ক'লে, এইটো আচলতে আমাৰ যিটো সভা পেৰেণ্টছকে মতা হৈছে, মাদাৰ বা ফাদাৰ বা ককাই খুৰা কিবা হ'লে হ'ব পাৰে। কিন্তু তেনেকুৱা আমাৰ ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ হিচাপে সেইটো নাই। যদি কোনোবাই কথা পাতিব গৈছে আমাক আহিব পাৰে, কথা পাতিব পাৰে। কিবা আইডিয়াৰ কথা কৈছে, আইডিয়াৰ কিছুমান সোধা ষ্টাইল আছে। সেই আইডিয়াটোত সোধা হৈছিল, কিবা য়োগী বুলি নাম আছিল গুৱাহাটীৰ এজন আছে, যে প্ৰিন্সিপালে মদ খাই ৰাতিটো ঘূৰি থাকে, তেনেকুৱা তাৰ এনচাৰ লাগে। এইটো বাৰু কুৱেশ্যন হ'ল নে? যদি জানে ডাইৰেক্ট সেইমতে লিখিলোঁ, কিন্তু মদ খাই ঘূৰি ফুৰে প্ৰিন্সিপালে চায়, এইটো সেইমতে নহ'ল প্ৰগ্ৰেম। গতিকে এইটো স্কুলৰ এগেইনষ্টত গৈ ক'ত কি কৰিব পাৰি, পলিটিক্স সেইটোহে কথা কৈছে। গতিকে এওঁ যিটো ক'লে সেইটোৱে হ'ব চাগে আইডিয়া, য'ত খোলা আছে যে পানীৰ পৰিমাণ কম, কিবা কম। অথনি আমাৰ টিচাৰে ক'লে আগতে পানীৰ প্ৰব্লেম আছিল হয়, কিন্তু এতিয়া আমি প্ৰতিটো হাউচতে এক্সট্ৰাকৈ মটৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। কিবা কাৰণত মেইন মেচিনটো যদি নহয়, গা ধোৱা কিবা কৰা, লেট্ৰিন বাথৰুম যোৱাৰ কাৰণে পানীৰ প্ৰব্লেম নাই। এই ষ্টুডেণ্টবোৰ আছে ক্লাছ 6ৰ, তেওঁলোকক সুধিলে হ'ল যে এনেকৈ মেনেজ কৰিছে নাই। আগতেতো যিটো মেইন জেনেৰেটৰ কানেকশ্যন 4টা মেচিনত নাছিলে, মই আহি এক্সট্ৰাকৈ তালৈ কানেকশ্যন কৰিছোঁ। আৰু এই ছোৱালীয়ে অহা যোৱাৰ পৰা আমি LED লাইটৰ এক্সট্ৰাকৈ লগাইছোঁ। গতিকে পোহৰ আছে, কিবা কিবি প্ৰব্লেম আছিল, প্ৰব্লেম নথকা নহয় বা প্ৰব্লেম হ'বও পাৰে। এই কাৰেণ্ট হঠাৎ গুচি গ'ল, আমি দিনৰ ভাগত যদি বেলেগ কাম নাথাকে আমি জেনেৰেটৰ নচলাওঁ। আমাৰ জেনেৰেটৰটো 25 kVA, মানে 25 কেপাচিটি আছে। গতিকে সেইটোৱে চবফালে চাফিচিয়েণ্ট নহয়। আমি বিচাৰোঁ যে যদি জেনেৰেটৰখনত চবফালে চলে, সেইটো কাৰণে 60 kVA দৰকাৰ। আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, যিটো দাম আমি গম পাইছোঁ 10 লাখ টকা। যদি ওপৰৰ দিয়ে এই জেনেৰেটৰ চেঞ্জ কৰি সেইটো জেনেৰেটৰ আমি লগাওঁ। যেতিয়া লগোৱা হ'ব তেতিয়া লাইট আৰু ফেন দুটাই চলিব। এতিয়া কানেকশ্যন নগ'ল, লাইটৰ আমি দিয়া আছে, কাৰণ একেলগে ইমান কোৱাৰ্টাৰ ইমান কেইটা হোটেল তাত আটাইখিনি জেগাত সেইটো নাপায়। আৰু আমাৰ অফিচিয়েল টাইম 10টা, কিন্তু আমি 10:30 কৰিছোঁ। আমি কেতিয়াবা জেনেৰেটৰ 11টালৈকেও যোৱা নাই কানেকশ্যন কৰি। গতিকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ, প্ৰব্লেম ডিফাইন কৰিছে, নিশ্চয় মনৰ কথা হ'ব। আৰু সেইখিনি বস্তু অফিচিয়েলি আহিলেহে ভাল, কাৰণ কিছুমান কাজ আছে আমাৰ বেলেগ কামত থাকে, আমি আটাইখিনিয়ে চাওঁ।
সেইকাৰণে চিষ্টেমেটিক ৱেত আমি চাব লাগিব। আৰু যিখিনি প্ৰব্লেম হয় প্ৰব্লেম যেন আমাকে হেৰি কৰিব পাৰে। আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে, 6A বেলেগ 6B বেলেগ। তাতো কিবা যদি হয় তাত কমকৈ লিখিব পাৰে যে এনেকুৱা আছে, কাইলৈ আপোনালোকে চাব। আমি যেতিয়া চাম তেতিয়া নিশ্চয় সেই বিষয়ে ক'ব পাৰিম, গতিকে আপোনালোকে নাহিলে হ'ব। কিন্তু আমি অকল 15 দিনৰ কাৰণে মাজে মাজে ফিক্সৰ প্ৰাইচ আহিব দিছিলোঁ। তাৰপিছত লাষ্ট একমাহলৈকে বাৰু অহা যোৱা কৰিছে, এতিয়া তাতকৈ বেছি হ'ল। গতিকে আমাৰ অফিচৰ যিটো ছেকেণ্ড ছেটাৰডে সেইটোৱে হ'ল লগ কৰাৰ দিন। আৰু যদি কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি হয় আৰ্জেণ্ট হয় তেতিয়া হাত কণ্টেক্ট কৰি হাত থৈ দি মোৰ অলপ সময় পাব লাগিব যে এইটো কাৰণ এইটো যাব লগা হ'ব। যদি তেনেকুৱা হয় হাত পোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সেই 3টাৰ ভিতৰতে আহিব লাগিব। কাৰণ আমি এইটো কাৰণেই কৰিছোঁ, কাৰণ কিছুমান চাকৰিয়াল থাকে, চাকৰিয়াল যদি ৰাতিপুৱা আহিব পাৰে 4:00 আগত, আৰু যদি নহয় 3টাৰ ভিতৰত চাকৰি থাকিলেও আহিব পাৰিম। তেতিয়া এই মাজৰ সময়খিনিত কি হয়, 1:30লৈকে ক্লাছৰ পিছত আমাৰ টিচাৰব যায় ৰুমত, তেখেতসকলে যদি ভাত বনাই থাকে তেনেকুৱা সময়ত যদি ষ্টুডেণ্ট যায় তেনেকুৱা যাওঁ তো নিশ্চয় ভাত বনোৱাৰ সময়ত কাপোৰটো বেলেগ থাকে, গতিকে চেঞ্জ কৰিব লাগিব। এই আটাইখিনি প্ৰব্লেম চাই নাইবা তাত সাহিত্য কৰাবৰ কাৰণে যদি পেৰেণ্টছ হওক বহুত 1 ঘণ্টা ৰখিব লাগে তেতিয়া প্ৰব্লেম। এই আটাইখিনি চালি জাৰি চাই টিচাৰৰ সুবিধা নহওক আৰু পেৰেণ্টছৰ নহওক সেইবুলি সেইটো কৰা হয়। গতিকে কমিউনিকেশ্যন গেপ হ'ব নালাগে। কমিউনিকেশ্যন গেপ হ'লেহে প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যনবোৰ নহয়। কমিউনিকেশ্যন গেপ যদি নাথাকে, কিবা প্ৰব্লেম হৈছে লগে লগে যদি সেইমতে য'ত জনাবলৈ তাত জনোৱা হয় নিশ্চয় তাত চলিউশ্যন থাকিব। আপোনালোকে যিয়ে জানে নিশ্চয় গম পাইছে আগৰ স্কুল কেনেকুৱা আছিল, তাৰপিছত এতিয়া কেনেকুৱা আছে। আমি আশা ৰাখিম আগলৈও কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰে, সেইখিনি ফেচিলিটি দিব পাৰিম নিশ্চয়। সেইটো আমাৰ দায়িত্ব। আমি এনেকুৱা নহয় যে 3 মিনিটত শেষ হ'ব লগে লগে আমি বাহিৰত ভিতৰত লোকে দিয়াৰ ফলত আমি তেনেকুৱা নাই। যেতিয়ালৈকে থাকিম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ কৰি দিম আৰু আমাৰ ৰুমত ষ্টুডেণ্টক ভালকৈ কেৰিয়াৰ চুজ কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ আপোনালোকে কিবা এটা বিশ্বাস কৰি দিছে, মই বিচাৰিম তেওঁলোকে UPSC APSC ফাৰ্ষ্টত চেষ্টা কৰক। তাৰপিছতহে অইনবোৰ কলেজৰ হওক বা স্কুলৰ হওক বা অইন অফিচৰ জব হওক তাৰপিছতে চেষ্টা কৰক। যদি হাই লেভেলটো চিন্তা কৰে সৰুখিনিটো অট'মেটিক হৈ যাব। যদি সৰু চিন্তা কৰে একেবাৰে গ্ৰাউণ্ড লেভেল যাব। সেইবুলিহে আমি সেইমতে তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা কৰোঁ। যদি কিবা থাকে আমাকে কিনি তেনেকুৱা চিষ্টেমত চলিছে কি আছে আমাকে জানিব পাৰে। আৰু কিবা থাকিলে হাত কৰি মোক খবৰখিনি দিলে হওক, সেইমতে আমি চেষ্টা কৰিম। থেংক ইউ। और इसमें कोई संदेह नहीं है। अब्दुल सर ने आपको बताया, सभी सर ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टॉपमोस्ट ये इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है कि हर बार नवोदय जो है सबसे हाईएस्ट परसेंटेज देता है क्लास 10 और 12 का बोर्ड एग्जाम में। पिछले 26 साल से हम टॉप कर रहे हैं, आपके बच्चे टॉप कर रहे हैं, मैं भी टॉप कर रहा हूँ, इस स्कूल का एक सदस्य हूँ। हमारे बाद ही केंद्रीय विद्यालय या फिर दूसरे जो एडेड स्कूल हैं वो आते हैं। पूरे भारत में हम हैं और पूरा भारत हमारा इमोशन है। नवोदय का बच्चा कहीं भी चला जाए, बोलते हम नवोदय के हैं, एक इंटरनल कनेक्शन जुड़ जाता है, आत्मीयता जुड़ जाती है। ठीक है, तो बस यही है कि एक शेर है कि कसमकस इस दुनिया का बस इतना सा फसाना है, कुछ तुम समझो कुछ हम समझे और यूं ही चलते जाना है। थोड़ा आपको भी समझना पड़ेगा, थोड़ा हम भी समझेंगे और उम्मीद है कि एक अच्छा हम वातावरण तैयार करेंगे। कार्यक्रम के अंत में हमारे विद्यालय के PGT हिंदी सोलंकी सर से अनुरोध करूंगा कि वो आए और सबका आभार ज्ञापन करें, वोट ऑफ थैंक्स दें और कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा का करें। थैंक यू गुप्ता सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान साथियों, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के बहुत ही सम्मानजनक अभिभावकगण, एक बार सभी को मेरा फिर से अभिवादन है। मैं एक छोटा सा बात है, आप लोगों ने बहुत सारी बातें की, मैं 2 मिनट लूंगा। अभी तो करंट नहीं है, थोड़ी देर पहले आप बता सकते हैं कितने पंखे चल रहे थे हॉस्टल में? इसमें
कोई पंखा बंद था क्या? नहीं था। थोड़ा बहुत धीरे आपने नोटिस किया या नहीं किया? थोड़ा बहुत हो सकता है धीरे चल सकता हो, लेकिन आपने घर के जैसा कंफर्ट फील किया है क्या? ये हाथ से घुमा रहे थे, हाथ वाला भी चला रहे थे ना। मैं देख रहा हूँ कि इतने पंखे चलने के बाद भी आप लोग अपने हाथ का पंखा चला रहे हैं। घर का माहौल अलग होता है, हॉस्टल का माहौल अलग होता है। कितने भी पंखे लगा दो, कितने भी पंखे चला दो, आपका हॉस्टल लाइफ थोड़ा सा अलग होता है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों को ये जरूर बताएं कि बेटा गर्मी के मौसम में गर्मी पड़ेगी, ठंडी के मौसम में ठंडी पड़ेगी, हम सबको उसको सहना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी? हम लोग पूरी कोशिश करते हैं हमारे पंखे चलते रहे। अभी लाइट आने से आप देखिए सारे पंखे चल रहे हैं, फिर भी गर्म फील हो रहा है। हॉस्टल का थोड़ा सा माहौल अलग होता है, घर जैसा माहौल नहीं होता। अपने बच्चों को बताएं कि बेटा घर छोड़ा है तो घर छोड़ा वर्ड ही अपने आप में घर छोड़ दिया, मतलब घर के जैसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो आपको सहना है और पढ़ना है ना। और कंप्लेंट्स के बारे में मैं बोल चुका हूँ, हमें नहीं पता चलेगा, हम में से कोई मैजिशियन नहीं है, कोई जादूगर नहीं है, बिना बताए हमें नहीं पता चलेगा। जब बताएंगे तब अगर हम सॉल्यूशन नहीं करते तब आप लोग कंप्लेंट करिए, ठीक है। तो हम सबका दायित्व है कि ये जो जेएनवी है वो केवल बच्चों का या टीचर्स का नहीं है, वो आप लोगों का पेरेंट्स का भी है। इट मीन्स हम सबको मिलजुल के काम करना है। और इस काम करने के रास्ते में हमें बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी ऑब्वियसली, लेकिन समस्या का भी एक बात है, आप माने या ना माने, एक चीज है, जब भी समस्या आती है उसका सॉल्यूशन पहले आता है और प्रॉब्लम बाद में आती है। तो समस्या है तो सॉल्यूशन भी है, क्योंकि सॉल्यूशन पहले आ चुका है। इसलिए जो लोग भगवान में मानते हैं तो यकीन करिए पहले आपके भगवान ने समस्या का समाधान बनाया, फिर समस्या बनाई। तो सारी समस्याओं का समाधान है, लेकिन एक उचित तरीका होना चाहिए। उसको कहां तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, कब कहना है ना। ऐसे ही एक चीज और याद रखें, प्लीज आपका अपना स्कूल है, सुनी सुनाई बातों पे यकीन मत करिए। आप खुद आइए, खुद बात करिए, खुद देखिए, उसके बाद आप लोग बोलिए। तो आप लोगों ने समय निकाला है, हम जानते हैं आप बहुत व्यस्त हैं, आपका समय बहुत कीमती है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, सब लोग आए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो कहूँगा कि जब भी आपको बुलाएं, जब आपका जो फिक्स डे है, आप टाइम निकालें आप अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं वो टीचर्स और किताबें नहीं सिखाएंगी, बहुत सारी बातें पेरेंट्स सिखाएंगे, है ना। बच्चे हमारे पास बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं है, 6 सालों की बात करेंगे तो 7 साल ज्यादा नहीं है, उसने जिंदगी आपके साथ बितानी है। आपका बच्चा कैसा है, उसका मोरल वैल्यू है, वो आपको देने के लिए आना है ना। और रही बात ये आप जो बोलते हैं सीनियर्स, और मेरा एक चीज है, आप लोग प्लीज उसको कैसे क्रिटिसाइज करेंगे मुझे नहीं पता। ये सारा हमारा फैमिली है, हम लोगों का छोटा सा परिवार है, इसमें बड़े बच्चे कभी छोटे बच्चे को काम के लिए कह भी देते हैं, तो हम लोग घर में भी तो मिलजुल के रहते हैं ना। क्या हम लोग बड़े लोग हम अपने छोटे लोगों को नहीं कहते? तो ये जो है ये तो थोड़ा कोऑपरेशन है ना। थोड़ा कोऑपरेशन तो छोटे बड़ों को मिलकर करना होगा, है ना, वरना वो दिन दूर नहीं है जब आप अपने बच्चों को पानी का गिलास मांगेंगे और बच्चा कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पुलिस में कंप्लेन कर दें कि हमसे पानी का गिलास मांग लिया, तो हमारे बच्चे ऐसी दिशा में तो नहीं जाए। थोड़ा बहुत तो कोऑपरेशन चलता है आपस में, लेकिन मानसिक कष्ट तो नहीं चाहिए, है ना। आपका बच्चा मानसिक कष्ट में है, आपको भया लग रहा है, रिपीट हो रहा है, तो अपने बच्चे को इतना जरूर हिम्मत देके जाएं कि वो हमें बता सके। हमें बताएंगे तब हम सॉल्यूशन दे पाएंगे, वरना तो मैंने वही वर्ड यूज किया, हम मैजिशियन नहीं है, हमें पता नहीं चलता है, हम भी आप लोगों में नहीं है, बस हम इस साइड बैठे हैं, आप इस साइड बैठे हैं, हमें पता नहीं चलेगा। तो अपने बच्चों को आज जाते हुए जरूर बताएं कि अब बेटा डरने की कोई बात नहीं है, आप टीचर्स को बताएं, किसी भी टीचर्स को बताएं, है ना, तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा। तो वंस अगेन आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला है, इसके लिए मैं आपका पूरे विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं हमारे प्राचार्य महोदय का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने बहुत कम समय में बड़े शॉर्ट टाइम में इतना अच्छा एक मीटिंग अरेंज कर दिया है।
और हम सब लोग मिलके हमने एक दूसरे से अपनी बातें करी हैं। सच में बहुत ऐसे कम इंस्टीट्यूट है जहाँ पर इस तरह से आमने सामने बैठ के बातें हो जाती हैं और प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी हो जाता है ऑन द स्पॉट, या हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुँचा देते हैं। ऐसा सिस्टम नहीं है। आज आप डीसी या सीएम ऑफिस के पास जाइए, क्या अपना कंप्लेंट इतना इजी है पहुँचाना? नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है कि आप डायरेक्ट फेस टू फेस बात करते हैं। तो इसमें हमें आपका कोऑपरेशन ऐसे ही चाहिए। और मैं अपने साथियों का भी और बच्चों का भी जिन्होंने ये प्रोग्राम इतना सुंदर तरीके से अरेंज किया है, सिटिंग अरेंजमेंट किया है, लाइट एंड साउंड सब किया है, सबको बहुत अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा किया। ऐसे ही आप देखिए अपने बच्चों का टैलेंट कितना ये सब मिलजुल के कर रहे हैं। अभी अगर हमने बोल दिया कि बेटा चेयर यहाँ लाओ तो ये रही नहीं है। इस समाज में अगर काम करना नहीं सीखेगा, स्कूल में नहीं सीखेगा तो बच्चा कहाँ सीखेगा, है ना? ये छोटे मोटे काम हमारी जिंदगी में काम आने वाले हैं। तो अपने बच्चों को ये बता के जाना है कि सिखा के जाना है। पढ़ना तो है ही, वो तो है ही, और अपने बच्चों को ये भी बता। आप जब बच्चों के पास आते हैं, ज्यादातर तो मम्मियाँ हैं, सब लोग मम्मी से मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम मम्मी लोगों को खाने पीने की ज्यादा चिंता रहती है ना। तो खाने पिलाने के लिए न आए, टीचर से मिलें, उनका रिजल्ट भी देखें, आपका बच्चा कैसा पढ़ रहा है ये भी देखें, और बच्चे को जरूर सिखाएं ये कुछ समस्याएं प्रॉब्लम ये तो लाइफ है, ये जीवन का हिस्सा है। क्या आपके हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलती रहती है। तो बच्चे को ये सिखाना है, समस्याएं हैं तो उनका सॉल्यूशन है, लेकिन उनका तरीका है। तो आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।